Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang sama. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video-video yang saya upload. Terima kasih atas supportnya. Sebenarnya video ini, tayangan ini memang saya buat khusus untuk merekam proses pembelajaran saya dan memang khusus untuk skill listening. I just wanna improve myself by recording this. At the same time, actually saya sedang belajar, bukan mengajar ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan dan terus stay tune dari channel saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dan kita pelajari selama ini bisa memberikan manfaat bagi yang menyimaknya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita lanjutkan. Di video terakhir saya membahas tentang skill 4. Nah, sekarang hari ini kita lanjutkan ke skill 5. Apa sih skill 5 itu? Skill 5 di sini adalah listen for who and what in passives. So, jadi kalau kita mengerjakan soal listening itu kita harus fokus kira-kira bisa jadi pertanyaan itu akan bertanya tentang siapa dan apa, tapi dalam bentuk pasif. Okay, it is sometimes difficult to understand and who or what is doing the actions in a passive sentence. This problem is often stated in the short dialect. Nah, ini kalau misalnya di short dialect atau part A, itu biasanya pertanyaan who, what, itu kerap kali ditanyakan gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan example from the paper or the computer TOEFL test. On the recording you will hear, did Sally go to the bank this morning? Kemudian ada perempuan, the second speaker atau in the second line said that, yes, she did. She got a new checking account. Pasti narator bertanya, what does the woman imply? Apa sih yang dimaksud dari dari kata-kata, yes, she did. She got a new checking account. So what does actually mean she got a new checking account? Itu artinya apa sih gitu. So in your textbook or on the computer screen you will read, nanti sekilas kamu akan membaca di your test booklet atau di computer screen itu A, Sally wrote several check. B, Sally wanted to check up on the bank. C, a new checking account was opened. D, Sally checked on the balance in her account. So in this dialogue, the woman uses the active statement. Ini kan pakainya active ya. She got a new checking account. Kemudian ditanya, what does the woman imply? Ya, kalimatnya aktif loh. She got a new checking account itu kalimat aktif ya. Kemudian which means that itu artinya Sally opened a checking account atau Sally opened a new checking account. So the correct answer uses the passive structure that the new checking account is opened to express the same idea. Jadi kemudian kalimat aktif ini sengaja dibalik dibuat ke dalam bentuk pasif. Makanya kalau kita memilih fokus kepada Sally semua subjeknya, jangan tertipu gitu loh. Even though it is about Sally, tapi ini kadang ditanyakan yaitu who sama what in passive ya. Ini what in passive gitu. So apa yang dilakukan oleh perempuan itu ya berarti a new checking account is open. Jadi kalau ada pertanyaan what does the woman imply, change it dari aktif into passive gitu ya. Okay, so you should know that the following passive sentence is in the short dialogue. Jadi kamu harus harus notice, harus memperhatikan passive sentences in the short dialogue ya. Okay, the passive statement itu adalah one, if the dialogue contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. Jadi kalau dialog itu terdiri dari passive statement, biasa jawabannya itu pasti akan aktif. Pun sebaliknya, ketika dalam dialog itu kamu mendengar kalimat aktif, maka jawabannya yang benar adalah pasif. Seperti kayak gini, Sally kan she got a new checking account, it is active. Tapi akhirnya semua A, B, C, D itu kan aktif semua. Tapi the correct answer is the passive one. Begitu ya. Okay, sama. So if the dialogue contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Okay, so check carefully who or what is doing the action in these questions ya. Okay, let's try to do the exercise. Yuk kita coba exercise ya. Exercise
One, ada woman says Alice needs to pay her tuition itu biaya kuliah. Alice needs to pay her tuition today, but her tuition has already been paid. Narator bertanya, what does the main imply? Oke, sebelum kita beranjak ke pilihan, coba kita lihat kata kunci dari the second line. Her tuition has already been paid, itu pasif atau aktif? Her tuition has already been paid. Iya, betul. Ada been paid. Itu adalah dia kalimat pasif. So, pasti jawabannya adalah kalimat aktif. Yuk kita lihat pilihannya. A. Alice's education has paid off. B. Alice's tuition needs to be paid. C. Alice has already paid her fees. And then D, Alice has already received the money. So which one is actually has the same meaning with her tuition has already been paid? Yang mana? Kita cari kalimat aktif ya. Oke, kalau A itu kalimat pasif apa kalimat aktif? Alice's education has paid off. Biaya pendidikan Alice sudah dibayar, sudah terbayar ya. Aktif, pasif, present perfect. Tapi apakah sama? Alice's education has paid off. Apakah Alice's education bisa membayar? Ini subjek yang tidak tepat ya. Alice's tuition needs to be paid. Ini aktif pasif? Ini passive. Okay, has need to be paid. Okay, Alice has already paid her fees. Okay, kita lewat dulu. Alice has already received the money. Alice sudah menerima uangnya. Ini sama nggak artinya dengan ini? Oke, jadi yang paling mendekati adalah yang aktif itu sama ada 1, 2, 3 gitu. Tapi yang ini tidak logis karena subjeknya itu subjeknya itu bukannya melakukan ya. Subjeknya kalau pasif itu harus yang menerima perlakuan. Oke, yang benar adalah Alice has already paid her fees gitu ya. Oke, sisanya dikerjakan dan latihan sendiri ya. Thank you very much for your watch or your viewing. Jangan lupa kalau jika channel ini bermanfaat dan konten-kontennya juga bermanfaat, silakan di subscribe, di komen, like, dan juga share. Semoga memberikan manfaat bagi buat saya yang membuat dan juga buat Anda yang menyimak dan menyimak channel ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.